Gimto na sa to ang main event bakbakan diri sa Sitio Dita, Barangay Pulang Bato, Cebu City. Okay na itong bakbakan diri. Agay spike ni Jobert. Sahod pang tuntun. Grabe to sa kita to ha. Side out. Bola sa Team Consolation. Okay na ito ang bakbakan diri ha. Sponsor ni sa SK Chairman diri. O inabagan sa mga barangay officials. O organize din nila ni Cedric Bourbon, Franz Vincent Bourbon. O na itong mga organizers dire. Okay ni Servisyo Jobert again. Tuara, pokot na. Okay ni Servisyo Abog para ano? Lamba ni Tonton, sahod pa. Kaya po nang abog. Gilamba-lambahan ng Team Cebu City sa Team Consolation. May bawas ang Team Cebu City. Wala. Giba si Abog. Nakasalimutan mga bihag yan. O, servisyo Salam forever. Tok po ni Salam. O, no, 0 na. Lalobog yatag ni Salam. Gipos-pusang Jomar. Jomar again. Bausan ni Jobert. Agi kanlat ni Kulapo. Kuha pag Kulapo kilid. Abog, alam ya pagkatira lami as resulta side out. Okay na para ono ni servisyo daking ubak sa Jomar Roma. Tonton to Jobert. Agay talk mo ni Saddam. Sahod pa. Pictus ni Kulapo. Gikabkab ni Tonton. Lamba ni Abog. Pokot na. Side out. Servisyo Kulapo on the way. Tukbod ni Saddam. Sahod pang tuara. Overcook ang tira ni Tonton. Top gabi. Top gabi. Mabuyagan tabranan. Imo na ko ready ka dun. Apa ide ba? Servisyo Kulapo. Labay na. Pila na score niya? Servisyo Kulapo. Ay. Side out. 2-0. Okay na para ono. Servisyo Tonton. Abog. Kulapo. Side out. Wala na kayo na maag ya, Choy. Wala kayo na maag. Okay na para trace ni servisyo Jobert Barsinas. Kulapo milayat na. 2 shot ni Kulapo. Kuha ni Abog. Fladara. Overhead. Juan Jomar. Abog. Grabe agi kadlit ni Kulapo skilid. Out ball. Dos 0 kini para uno. Servisyo Abog. Point. Ono dos na. Servisyo Abog para Igualis. Side out. Shout out din Chardy Anthony Balaba, boss dyan na Krabaya. Diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out. Tatay Conrado Aligas. Shout out. Agay, talk mo di Saddam. Counter talk mo di Tonton. Sao di Saddam. Gilambahan ni Jomar. Gitubag ni Kulapo. Tuara Jobert may bagnos na mga kaibigan. Lobog yatag. Di madawat ang tira ni Idol Jomar. 3-1 na. Kini para 4.
Tuara Jomar. Sakita to tirahan ni Jobert. Ay! Layay tara. Tok mo ni Jobert. Ay, sakto ra ni Abog. Laog sa tiro. Side out, side out. Okay, servisyo Jomar. Patek hawan. Side ball. Inside, side out. 3-1 ang atong score at 3-1 sa atong game to. Kini servisyo ko lapo para 4. Abog to Jobert. To ara tonton gitagag dool kuha pa. Wa na mi pusing na skula po may pabutos sa ni Abog. Kula po again. Ay, daras kilid. Away from home. Okay, ni servisyo tonton para dos. Ay, lobog gihatag ni Sadam Forever kuha ni Jomar giliatan niya Kulapo. Aga gitagag dool kuha pa ni Jomar gilamba ni tonton. Away over the bakod kaibigan. No, 3 lang yapon atong score in favor of Team Cebu City sa atong game to. 2 point lead sa Team Cebu City. Okay, ni servisyo Jobert para 4. Agay sintro kuha pa ni Tonton Lobo. Gipabutan ni Kulapo gitubag ni Tonton og kusog kayo. Ay gilatan na ni Jobert. Jobert again. Overhead. Overcook. Side out. 1-3 lang yapon. Servisyo Abog para dos Lobo. Gilambahan ni Abog tuara padpad na Kulapo. Tokmod pa ni Abog. Ay gikauntirag tokmod di Sadam Forever. Hawan pas kang manangang overhead. Side out. 3-1 ang atong score. 3-1. Okay, servisyo na game breaker para 4. Tuara gikabkab ni Jobert Barcinas sa kilid. Tuara kinamangay na dito ang Team Cebu City. Gilatos mayo diri sa Team Konsolasyon. Ay tonton daratok mo. Ay boslot ang nigo sa Team Konsolasyon. 5-1 na 4-1. 3 point lead sa Team Cebu City kini para 5. Servisyo Sadam. Side out. Time to. Okay, na servisyo Jomar Paradas. Jobert to Abog. Agil laras ni Kulapo. Saggang ni Tonton. Kulapo again. Pektos. Kamang Abog. Kamang. 4-1 na. 4-1. Okay na para 5. Servisyo ni Kulapo on the way. Ay. Tokmod ni Sadam. Gipikan ni Jomar. Gubat na si Jobert og si Tonton. Wala. Gilamba-lambahan na sa Team Konsolasyon. Gitarget si Idol Jobert. Imo na tanang Jobert. Ay, tuara. Kuha pa. Bibaw si Idol Jobert. Kaniya. Hawa na. Sus, muragi kaingin mga kaibigan. Walang kataw-tao ang Team Cebu City. Cuatro ono kini para dos servisyo Tonton Kaban. Awas na. 2-4. 2-4 kini para 3 servisyo Tonton Kaban. Abog mi bundak sound ni Idol Kulapo. Gipikha ni Tonton. Pokot ang maral. Bola sa Team Cebu City.
Okay, kiniservisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas para 5. Idol Jobert wala. Gikulatan na ni Idol Jobert ang Team Konsolasyon. 5 na. 5-2. 3-point lead sa Team Cebu City. Kini para sa serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas gibutang ni Respikas kilid. Ay si Jomar. 6-2. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Emil Banporen. Emil Banporen, if you are ready to ban for City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Emil Banporen. Serbisyo Jobert. Ay, pokot ang tira ni Sadam. Size 2. Kiniserbisyo abog para 3 lobog yatang Sadam. Gidagan. Kilaparo ni Tonton. Kasod. Sabit kaibigan. Shout out Jopin Malakaw. Shout out Jimwil Paring. Ay, fire in the hole. Tuara, kuha pa. Fire in the hole. May baos ang Team Konsolasyon sa bomba ni Idol Jobert Barsinas. Serbisyo na King of Box na Joma Roma. Abog. Ompok Teorok. Away from home. Pantay kita ibutin sa atong stand ha kay balik gini atong stand maigo ni. Serbisyo kula po is the best. Jobert. Ay, sabit. Serbisyo Tonton Kabantuara 360 shot ni Jobert. Gitubag ni Jomar. Pokot antera ni Idol Kolapo. Size 3 na. Size 3. Lead is cut down to 3 points. Ay. Side out bola sa Team Cebu City. Size 3 kini para City Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Tuara gitarget si Abogbog. Tonton. Sadam. Ay, may pusing na Kulapo. Tuara pumasok ang tira ni Super Mario Kulapo. City na, City kini para Otso. Serbisyo Jobert tuara gikantuhan ni Jobert. Tuara gilato sakto. May bawas ang Team Konsolasyon. Jomar may pusing. Gikauntiran no tira ni Kulapo. Tuara buyukan ni Idol Jobert. Tuara giba si Tonton. 3-8 kini para 9. Serbisyo Jobert. Agay! Goodbye na. Goodbye. Kalihok ang Team Konsolasyon. Kaging ang tanan. 9 na. 9. Kini para Jis. Ay! Grabe Amirali. Serbisyo ni Idol Jobert. J-stress na ang ato ang score sa ato ang game to in favor of Team Cebu City. Idol Jobert Barsinas. Kini para 11. Gihapsan oy. 2-shot combination. Pokot. Side out. Dua siya pero kanang hapak masa ba. Awan na natin ko ni mga 3 Gs kini para 4 serbisyo Abog. Jobert Totonton. Tuara Kantona. Gilambahan ni Abog. Guana tumagos ang tiran ni Abogbog. Gs 4 na. Kini para 5. Tuara Lobo. Ay, sabit. Pokot ang Maral. 4 Gs bola sa Team Cebu City.
Tang bola nga lumping. Okay na para 11, servisyo na game breaker. Sadam forever. Ah, sakita gay Jubert. Ah, sansani mayo kulapo. Ay ay. Sakit. Kamang Jubert, kamang. Babags Jubert eh. 4 Gs kini para 5, servisyo Jomar. 5. Abog lamba na naman. Sahod pa ni Sadam forever. Sadam tutonton. Lah, tuarag. Ay Jobert. Action na. Ay ay, sakita to. Tatang sakita Jubert. Sakita to eh. Woo! Win. 5 Gs. Kini para 6. Para size. Jomar. Kulapo milayat. Abog. Lah. Ah. 3 shot combination ni Abog. Ayaw pre. Tara. Out ni ton. Out ball. Side out. G5. Kini para si servisyo Kulapo is the best. Win. 11-5 na. 11-5. Panay ayla na ang Team Cebu City para daog sa atong game to. O servisyo Kulapo para daog. Ah, Jobert Magnus. Kuha pa. Ah, gibundak ni Abog. Sabit. O may daog ang Team Cebu City sa game to. May daog sa game 1 ang Team Consolation. Watch out mo sa atong decision game 3.